አንቲ ውእቱ ሰዋስው ዘርየ እቆብ እምድር ዘይበስስ እስከ ሰማይ ወመላእክተ እግዚአብሔር የዐርጉ ወይወርዱ ውስቴታ ሰአሊለነ ቅድስት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላት ዓለም ኮይንኩም ነዚ ፕሮግራም ዘይተከታተሉ ህዝበ ክርስቲያን ነዚ ምስሊ እዚ ዝረአየኩም ነዚ ድምፂ እዚ ዝስማዓኩም እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትኩም ይስማዕ ሓሳበ ልብኩም የስምረልኩም። ናይ አምላክና ናይ መድሓኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ በብዘለኹም ይብፃሕ። ሰላማዊ እግዚአብሔር ሰላም የብዝሓልኩም። ናይ ኣደና ቅድስተ ቅዱሳን እማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም በረከታ ረድኤታ አማላጅነታ ጣዕመ ፍቅራ ካብ ኩላትና ኣይፈለ። ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል በረከትን አማላጅነትን ተራዳእነትን ምስ ኩላትና ይኹን። ባርኩራትን ኩራንን ህዝበ ክርስቲያን እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሰዋስው ሚድያ እዩ። ሰዋስው ሚድያ ድማ ኣለው ካብ ዝበሃል መርሃ ግብሩ ብቁፅሪ 1 ብቀዳምነት ዝጥቀስ ጉዳይ ስብከተ ወንጌል ቃል አምላክ ናብ ህዝብና ምብፅፃሕ እዩ እሞ እዚ ነመሓላልፎ ዘለና ቃል አምላክ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ቃለ እግዚአብሔር ኩሉ ንክሰምዖ ኩላትና ናይ ክርስቶስ አምባሳደራት ኮይንና ኩላትና ብዝተኻለና ንደይሰምዕ ኣስሚዕና ሰብ ክድሕነሉ ምግባር ናይ ኩላትና መንፈሳዊ ሓላፍነት እዩ እናበልና ሰሚዕኩም ናብ ኩሉ ክትስምዑና መንፈሳዊ መልእክትና ነመሓላልፍ። ይተአየን መልአከ እግዚአብሔር ኣብ ዶሙ ለእለ ይፈርህዎ ወያድህነሙ። ናይ እግዚአብሔር መልአክ ኣብ ዙርያ እቶም ዝፈርሕዎ ይሰፍር የናገፎም ድማ ይብል ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 33 ፍቅዲ 7 ወይ ድማ ኣብዚ ናይ ትግርኛ 34 ማለት እዩ። ገላፄ ምስጢር እግዚአብሔር አምላክና በብዘመኑ ዘትሱ ቅዱሳኑ መንፈስ ቅዱሱ እናፍሰሰ ምስጢሩ ዝገልጸሎም ዝነበረ ሎም ድማ ንዓይ ወዱ ምስጢሩ ክገልጸለይ አንደበተይ ከስተኻኽል እቲ በኣይ ደዝራ ምሩፅ ዘርኢ ዝኾነ ቃል አምላክ ኣብ ልብኹም ሓዲሩ ሰናይ ፍረ መንታን ክፈሪ እግዚአብሔር አምላክ ልቢ ልድያ ዝኸፈተ ናይ ኩላትና ዓይነ ልቦና ይኽፈት የብርሃዮ። ይተአየን መልአከ እግዚአብሔር ኣብ ዶሙ ለእለ ይፈርህዎ ወያድህነሙ። እዚ እቅድም ኣቢሉ ልቢ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ዝተዛረቦ እዩ። ኣብ መዝሙሩ ዝፅሓፎ ዘቐመጦ ዘተነበዮ እዩ። ናይ እግዚአብሔር መልአክ ኣብ ዙርያቶም ዝፈርሕዎ ይነብር በለ እምበር ናይ እግዚአብሔር መልአክ ኣብ ዙርያቶም ዝፈርሕዎ ዝነብር ካብ ኮነ ቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ እንመን እዮም? እቲ መልአክ ብምንታይ ዓይነት ምድሓን እዩ ከድሕኖም? ከመይ ዓይነት እዩ ከናግፎም? ካብ ምንታይ ፀበባ እዩ ከርብሓሎም ንድብል ኢና ክንርኢ ሕፅር ዝበለ ኣብዚ ዙርያ ስብከተ ወንጌል ሕፅር ዝበሉ ደቃይቅ ኢና ኩሉ ግዜ ንፀንሕ እሞ ነዚ ሕፅር ዝበለ ደቃይቅ ክትርባሕሉ ብስጋኹምን ብነብስኹምን ክትርባሕሉ እዚ ናይ ኩሉ ግዜ ፃውዕትና እዩ። ኣብ ዙርያቶም ዝፈርሕዎ ይነብር ክብል ከሎ እንታይ ዓይነት ፍርሓት እዩ? እቲ ንሕና ንፈርሖ ናይ ስጋ ፍርሒ ኣይኮነን። እቲ ንሕና ፀልማት ክኸውን ከሎ ወይ መብረቕ ብልጭ ክብል ከሎ ወይ ኣራዊት ክንርኢ ከለና ድንግፅ ንብሎ ንፈርሖ ንስምብዶ ናይ ስጋ ፍርሓት ኣይኮነን። እንታይ ዳ ፍርሓት ማለት ንእግዚአብሔር ዘለካ ክብሪ እግዚአብሔር እዛ መሬት እዚኣ በደይ መሰረት ኣብ መሬት ከም ደቆማ ሰማይ በደይ ባላ ጠጠው ከም ደበለ እግዚአብሔር አምላክ ሰብ ኮይኑ
ካብቲ መጀመርያ ዝፈጠሮ ፍጥረት ሰብ ኮይኑ ብጥበቡ እንደገና ካብ ሰብ ክውለድ ከሎ እቲ ዝዓበየ ጥበቡን እቲ ዝዓበየ ሓያልነቱን ዘይምርመር ኣብ መወዳእታ ግዜ ድማ ልክዕ በቲ ዘለወሶ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፍርዲ ክመጽእ ከሎ ነቲ ዝፈረዶ ፍርዲ እውን ተጋጊኻ ኢሉ ይግባን ዘይበሃሎ ክማጎት ዝኽእል ከዓ ሓያል ጠበቃ ዘይከራኸሮ ሓያል ኣምላኽ ምዃኑ ኣምላክነቱ ተስተንክረሉ ሓያልነቱ ካህልነቱ መሓርነቱ ትርድኣሉ ምስ ኣምላኽ ሕቑፈ ኮይንካ ድማ እቲ ናይ ኣምላኽ ወደብ ዘይብሉ ቦርደር ዘይብሉ ሓይልን መንክርን ተኣምርን ጥበብን ካህልነቱን ሓቃፍነቱን ፈቃርነቱን ትዝክረሉ ማለት እዩ ቀዳሚሃ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ክብል ከሎ ናይ እግዚኣብሔር ምፍራሕ ክትብል ከለና ከምዚ አንተ ወድበልናዮ ጸልማት ምፍራሕ ወይ ገለ ምፍራሕ ኣይኮነን ናይ እግዚኣብሔር ትፈርሖ ቀዳምነቱ እግዚኣብሔርነቱ ፈሊጥካ ናይ እግዚኣብሔር ትፈርሖ ፍርሕን ኣራዊት ርኢኻ ትፈርሖ ፍርሕን ሓደ ይኮነን ስለዚ እቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈርሑ ድማ እንታይ እዮም ዳ ክገብሩ እንድሕሊልና ሕጉ ዝሕልው ብመገዱ ዝመላለሱ ምስ ሕማቕ ዘይፅምበሩ ሓሶት ካብ ኣፎም ዘይወፅእ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓቂ ዝምርኮሱ እዮም እቶም ፍርሓት እግዚኣብሔር ዘለዎ ንእግዚኣብሔር ትፍርሕ እንድሕል ኮይንካ መገድታቱ ትሕሉ ፈሪሃ እግዚኣብሔር እንተ ኣቐዲምካ ድሕሪኡ ኩሉ ጥበብ ይኹን ሃፍቲ ይኹን እናብራ ይኹን በቲ እግዚኣብሔር ዝሃበካ ምስትውዓል ኩሉ ኣብ ትሕት እግዚኣብሔር ምዃኑ ጥበብ ይኹን ዝና ይኹን ኩሉ ነገሩ ተስተውዕለሉ ፍርሓት ዳሊ እምበሪ ትስንብደሉ ፍርሓት ኣይኮነን ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ዘስተውዕል ሃልወተ እግዚኣብሔር ዝርዳእ ሰብ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕ መገድታቱ ዝኸይድ ሕግታቱ ዝሕሉ ዝኾነ ይኹን ሰብ ድማ ኣብ ዙርይኡ ሕማቕ ከይረኽቦ ክፉእ ከየጋጥሞ ናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ ኣብ ዙርይኡ ይሰፍር ይብለና ይሰፍር ጥራይ ኣይኮነን ካብ ኣሎ ዝተባሃለ መሬታዊ ፀገም ሕማቕ ነገር ከየጋጥሞ ድማ ይከላኸለሉ ይሕልዎ ንሕና በዘይንርእዮ ብዝረቅቕ ጥበቡ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ኣብ ዙርያና ዝሕሉ መላእክቲ የቐምጠልና ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ መሬት ሓደ ንጉስ እንድሕል ሃልዩ ኣብ ትሕቲኡ ብዙሓት ሚኒስተራት ኣለዉ ብዙሓት ሓለፍትታት ኣለዉ እቶም ሓለፍቲ ንሶም ሓለውቲ ጋርዲ ይቁፀረሎም እዩ እንታይ ስለ ዝኾኑ እዩ ብፍቓድ ንጉስ ስለ ዝኾኑ እዩ ንመንግስቱ ዘይቃናቆኑ ዘይቃወሙ ስለ ዝኾኑ እዩ ዝቃወሙ ተድኾኑ ጋርዲ ዘይኮነሲ ፖሊስ እዩ ዝለኣኾም ነይሩ ስለዚ ናይ መሬታዊ ንጉስ ድማ ልክዕ ንትናቱ መንግስቲ ንትናቱ ስልጣን ንትናቱ ሕጊ እንኳን ንኽቃወሙ ይትረስ ኣጠንኪሮም ዘቐፅሉ ኣብ ጎድኒ ኮይኖም ኣብ ትሕቲ ኮይኖም ዝሰርሑን ዝሕግሱን ብፍቓድ ንጉስ ዝመላለሱን ብስርዓቱ ዝኸዱን ሰባት ሕማቕ ከይረኽቦም ገዝኦም ከይስረቕ ሂወቶም ሕማቕ ነገር ከየጋጥሞ ጋርዲ ሓላዊ ይግበር ኣይኮነን ናይ መሬት ስለዚ ናይ መሬትካ ከምዚ ካብ ከነ ድማ እታ ብመሬት ሎሚ በቂላ ፅዋሕ ትጠፍእ ልክዕ ከም ዕምባባ ዝኾነት ስጋ ከምዚ ካብ ከነ እግዚአብሔር አምላክ ድማ በመልክዑ በምስሉ ዝፈጠረና ኣብ ሰማይውን እንደገና ንነብርና ተስፋ ንገብር እዛ መሬት እዚኣኳ እንተ ጠፈት ካልእት ዓለም ኣላትና ኢልና ንጽበ ድማ ዝያዳ ከምቲ መሬታዊ ሓላዊ መዋቲ ወታደር ዘይኮነስ ዘይመውት ስጋ ዘይለበሰ መልአኽ እግዚአብሔር አምላክ ልኢኹ ይሕልወና
ስለዚህ ካብ ዝኾነ ፀገም ድማ የናግፈና ይከላኸለልና ንዚ ናይ ልምዓልቲ ትምህርትና አናንያ አዛርያ ሚሳኤል ናብ ሓዊ ክድብረዩ ከለዉ በዘይ ምርምር ጥበቡ ብዕፁ ነገሩ እግዚአብሔር አምላኽ መልአኹ ልኢኹ ነቲ ደቂ ሰባት ዘንደድዎ ሓዊ ማይ ገይሩ አቐዝቂዙ ንኸየቃፅሎም ዝገበረ ካብ መከራ ዘተራድኦም ካብ ተጓንፎ ዘድሐኖም ማለት እዩ አናንያ አዛርያ ሚሳኤል ክንዝክር ከለና ካብ ዓዶም ካብቲ ዝፈትዎ ዓዶምን መርየቶምን ተማሪኾም ኣብ ባቢሎን ከይዶም ከለዉ ግን ሃልወተ እግዚአብሔር ዘይገደፉ ስርዓት ኣቦታቶም ዘየዘንበሉ ካብ መገዲ ኣምላኽ ዘየልጎሱ መናእሰይ እዮም ነይሮም ገርመኩም እዩ ኣብቲ ግዜ ንሱ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝእዘዝን ዝሰግድን ዘምልኽን ብሕጊ እግዚአብሔር ዝመላለስ ብሕታውያን እስራኤላውያን እዮም ነይሮም ትን እግዚአብሔር አምላኽ ዘስገዶ ቤተ መቅደስ ኣብ እስራኤል ጥራይ ነይሩ ቶም መናእሰይ ግን አናንያ አዛርያ ሚሳኤል ግን ተማሪኾም ናብ ባቢሎን ክኸዱ ከለዉ እግዚአብሔር አምላኽ ነምልኸሉ ቦታ የለን ኢሎም ሃልወተ እግዚአብሔር ሸለላ ይበሉን ኢየሩሳሌም ኣብዚ የላን ኢሎም بمريت اي تساواصون بيت مقدس املاح ابز يلن امنتاخ نملغو እግዚአብሔር اب سدت خسمعنا دخون امر كوينا دلنا الى مشلل ايولون اب تحت صلاي سلازودقنمو املاحنتو حيالنتو ابي الله يلون عين عقون حواتي بفلاي كاب عدنا وطينا اب استفلالي هاجرات تسديتنا دلنا እግዚአብሔር املاح او كله خمد الله نذكرالنا ني እግዚአብሔር املاح ቦታ አይወስኖንዩ ልብ ይዝወስኖ ኣብ ገዳም አቲኻውን ልብኻ ካለ እንድሕል ኮይኑ ኣብ ገዳም ስለዝኣተኻ ዝያዳ እግዚአብሔር አምላኽ አይኮነን ዝቀርብ ኣብ የትም ቦታ ሃሊኻ ንእግዚአብሔር አምላኽ ዝኽልክሎ ወላ ሓደ የለን ኣብ አውሮፓ ሃሊ አሜሪካ አውስትራሊያ ካናዳ አፍሪካ ያሉ ዓረብ ሃገር ተሃሊ እግዚአብሔር አምላኽ ምሳኻ ከምደሎ ምሳኺ ከምደሎ ሕድሕድ መገድኻ ሕድሕድ ስጉምትኻ ይካታተለን ከምደሎ ሕድሕድ ተተንፍሶ እግዚአብሔር አምላኽ ይቋጣጠሮ ከምደሎ ስጉምትኻ እውን ኣብ ትሕት እግዚአብሔር ከምደሎ ካብ አናንያን አዛርያን ሚሳኤልን ንምሃርሎም ስለዚህ አናንያ አዛርያ ሚሳኤል በዚ ዕሸል ዕድሜዮም ንሱ بزنايلهم عدمه خون كله خطري وخلهم እንኳን ዶ ተማሪክ ካይትረፍ እንኳን ዶ ኣብ ኢድ ንጉስ ወዲ ካይትረፍ አብየቱና ተማላለስካ ዘአስረካ ዘየለ ዝኽልኽለካ ዘየለ ኮይንኻ ከማን ንእግዚአብሔር አምላኽ ከም በዓይ አናንያ አዛርያ እሙን ኮይንኻ መርካብ ንጋዶ እዩ ሎሚ ኣብትናተይናትኹምን ግዝየ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብቲ ግዝየ ንሱ حصر بدبله كم تعنتو حصر دوله ايو تمهرتنا دبلناكم انانيا ازاريا مسائل نتي زمارخم نغوس نعب كدنطور نسو نيزابير املاخنا ايملخن نبرمو ناي وعلو طاوتات يزملخمو سلازي كل غزي ابزخد خايو حماق جباري مليو بقنعات الكريستوس خمس تخصصه اقدمو من انانيا ازاريا مسائل وندق سوات بقنعات خسيسهم يوم زوم تنكباخوم دلخا توم سبتولم دلخا توم استوعلتولم دلخا من اسياتكو نتنسخا تملخو ايملخون خال املاخ لنا ايهم دولو املاك اسرائيل علنا يلم بو يوم دمكحو يلم مسخصصوم نزي خرغاغص يناي وحلو نو حكومت زلو عاو تعقيمو كل سو نعو خسجد الى ابز اوجلو انانيا ازاريا ومسائل አይነ ሰግድ እንድወሉ እዚ ካብ እዮም አምጽዮሞ በአቦታቶም ዝተማሃርዎ ኣብ መጽሐፍ ሙሴ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 10 ዘሎ ይታብልክ ባይደ አምላክ ዘእንበለየ በዘይካን አይን ካለ አማልክትን ካለ ነገር አይተምልኽ አይትስገድውን ዝብል ሕጊ አጥኒኦም ስለዝሓዘዩ ሎማ አንን ንሳትኹምን ኣብ ዝተፈላልየ ዓለም ኣብ ዝተፈላልየ ስደት ኣብ ዝተፈላልየ ሃገራት ክንኸይድ ከለና ብትናይ ተፈላልየ ዓዲ ስልጣኔን ብትናይ ግዝየ ዘምጽኦ ፋሽን እንዲና ንጓዓዝ ዘለና ወይ እቲ ናይ ዓድና ዶሎ ሃይማኖትን ወይ እቲ ናይ ዓድና ዶሎ ባህልን ወይ እቲ ናይ ኣቦታትና ዝተምሃርናዮ ስርዓትን ሒዝና ኢና
ኣጽኒዕና ደለና ንብል ናይ ሕድዕና ውሽጥና ንፍትሸሉ እዩ ንስኻ ከምዚኻ ንብለሉ ነገር ዘይኮነ ውሽጥና ንፍትሸሉ እዩ ኣናንያ ኣዛርያ ኣብ ምርኮ ኮይኖም እዚ ነገር ኣጽኒዖም ዝሓዙ እዩ ስለዚ እምበኣር ነዚ ዘይሰገደ ኢሉ ሕጊ ዘውፅአሉ ነይሩ ሕጊ ኣውፅእ ኣብ መጽሓፈ ዳንኤል ኣንብዎ ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ካብ ምዕራፍ 1 ጀሚርኩም ኣንብዎ ብፍላይ ድማ ምዕራፍ 3 ደሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከመይ መድሕን ከም ምዃኑ ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ኣብ ዙርያና ከም ዝሰፍር ማዕረኽ እንደየና እሙን ምዃኑ ኣብ ምዕራፍ 3 ተንብዎ ኢኹም እንኳን ዶቶም ዝኣምንዎ እቶም ዘይኣምንዎ እውን ከም በዓል ናቡከደነፆር ንኣምላኽ ሓያልነቱ ዝመስከርሉ ኣብኡ ርኢኹም ባህ ክብለኩም እዩ እምበኣር ነቲ ምስሊ ዘይሰግድ ኩሉ ናብ ሓዊ ከኣቱ ኢሉ እተን ሓዊ ኣዳለወሞ ኣናንያ ኣዛርያ ወምሳኤል እቲ ነበልባል ሓዊ ርዮም ብጭቃ ይበሉን ከም ንእስነቶም ኣይኮነን ፍርሓት እውን ኣብ ውሽጦም ኣይኣተወም ኣብ ቅድሚኦም ምሲ ብዝሓውዚ መሬታዊ ስጋ እንተተለብለብና ዘይሓልፍ ኣምላኽ ስለ ዘሎ ድብል ተስፋ እዩ መሊእዎም እምበኣር ናቡከደነፆር ቀሪብ ኢሉ ብዘፍርሕ ኣነጋግራን ብቁጡዕ ገጽን ኣቱም መናእሰይ ካባይ መን እዩ ዘድሕነኩም ናብቲ ሓዊ ክትኣትዉ ኢኹም በኣር ምስ በሎም ዝመለስዎ መልሲ ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወተይ የግርመለይ እንታይ እዮም ኢሎም ስማዕ ንጉስ ንሕና ዘድሕነና ኣምላኽ ኣሎ እዩ ኢሎም እስኪ ኣብ ውሽጥኩም እዚ ይመላለስ ህዝበ ክርስቲያን كم تهاري قدس باولوس زولو شجر ديو موت ديو سدت ديو تميت ديو سببعيو كافغر كروسوس من يزفلي الناس بله من يزفليكم من يفليكم من الوقت نيزابير املاح زي تملخلو زي تملخالو بايتان ساعات نبوتان زي اللي زي ما تشاك خون خلي بفلاي اب عرب هاجر انجلز نبر اوش تخاذل لكن ما نم خوسو ايكلن بوش تخابل بخان اغزابير املاح امون كوين خاص كم وداتا ترخب اغزابير املاح اي فتن لبه وكلاليتيو اغزابير املاح لب يزري كلاليت ما يمرمريو بقصن بفشختان ايكونن زخيد دق سباي قص يريو دق سبات قص يمعدو جنبار يريو ناب قصنا دلو تعزيوم يوم خلا خمس خوينو إلهم كاب قصنا زنبو إغزابير عملاح قص أيكونن زنبب لبي زنبب ترقتا خاي فتش وشت خاي مرمروه حلينا خاي استبهل ناتايلك إلو دماي مرسكا أبو زوري خادم ما خاي تتعناقف منتان توعات هلوكا منتان بخالق نقرات فريخا نرحريت خاي تبل دما لكا توعات هاليكا اسكمود داتا خطزان كم أنا أزاريا مسائل دما ناي إغزابير ملأخ أبو زوري خا أو يقبلون حلو مالتي بار نملخو أملاخ لنا ولو ودك إغزابير ولاريت أملاخ أمالاجنتن ترادعنتن تأمنون تصبين ناي قدوس جبريل ترادعنتن أمالاجنتن أب وشتخمن أب زورياخمن أب هيوتكمن أم مجدخمن እግዚአብሔር አምላኽ ንዘለዓለም ካባኻቱም ኣይፍለዮሞ እስኪ ሕስብ አብልዎ ዝቃልዚ ንሕናስ ነምልኾ አምላኽ ኣለና እዩ ስለዚ ዝቃልዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥኩም ህልለው ነምልኾ አምላኽ ኣለና እዩ ነምልኾ አምላኽ ኣለና እዩ ዝበልዎ ኣብ መዓዝ ሰዓት እዩ ምስ ፀገው ይኮነን ምስ መቸዎም ኣይኮነን ካብ ዓዲ ወፂኦም ቢዛ ሰሊጥዎም ኣሜሪካ ስለዝኣተው ኣይኮነን ወይ ቆልዓ ስለዝወለዱ ወይ ሓዳር ስለዝገበሩ ወይ ስለዝተመርዐው ወይ ስለዝተማቻቸወሎም ወይ ፌመስ ስለዝኾኑ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ክርንኩርት ተኣሲሮም ናብ ሓዊ እናተኸውከው ናብ እቶን ሓዊ ክኣትዉ ኣብ ጫፍ ኣብ ዝወፅሕሉ ሰዓት እዩ ንሕና ስነምልኾ ኣምላኽ ኣለና ዝበሉ እዚ ቃልዚ ኣብ ልብኹም ክሓድር ኣለዎ ኣብ ውሽጥኩም ክሰፍር ኣለዎ ሓንቲ ቃል እውን ኣላ ክትሕዝዋ ክብራት ሰማዕትና ንሕና ስነምልኾ ኣምላኽ ኣለና ምስ በሉ እንታይ እዮም ኢሉ ከድሕነና ዋላ እንተ ዘይደለየ ኢሎም ኣብቲ ንስኻ ጠጠው ዘበልካየ ግን ኣይንሰግድን
ምዕራፍ 3 ትንቢት ዳንኤል ረይዎ كدحنا انت زي دلي تبلك الحزوة እግዚአብሔር አምላኽ መድሕንነቱ ረሲዖም ኣይኮነን ሓይሉ ዘንጊዖም ኣይኮነን ኣድሓኒ ምዃኑ እውን ሸለል ኢሎም ኣይኮነን ተጠራጢሮም እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣሕዋተይ ኣነ ንስኹም እንታይ ንገብር መስለኩም ንጽሊ እሞ ትጽልናዮ ጸሎት ከምዚ ኣግበረለይ ኣምላኽ ኢና ንጽሊ እሞ ወዲያውን ነቲ ጸሎትና ንጽልናዮ እንድሕል ወዲያውን ዘይ ገበሮ እግዚአብሔር ወይ ደማ ወዲያውን እንድሕል خون زي كنا نخري دك سواتكم هنا نخري وحنا من داي እግዚአብሔር سخول الناس اللهم بيتنا تمالالسكو إنا دمركو إنا قدسكو إنا سوقكو محليتنا قنكو ساعاتنا قنكو إنا عطنكو بموياهم مالتي كلاتكم أبطاتكم مناسيكم عديتاتكم أحواتكم مالتي نبلنا نمتاي تاي غيريو نبل كومينا نبل እንታይ ገይረ ኢና ንብል እምበሪ እንታይ ገይረ ክኸውን ኣይንብልን ኢና ምናልባት ኣምላኽ ጸሎተይ ዘይሰምዖሲ ንዓይ ዘይተረድኣኒ ዶ ዝበደልክዎ ኣሎ ክኸውን ኣይንብልን ኢና መብዛሕትና ደቂ ሰባት ኣነ ዝሰራሕዎ ሓጢኣት ዝረሳሕክዎ ዶ ኣሎ ክኸውን እግዚኣብሔር ዶ ፀብፅብዎ ክኸውን ኣነ ዝረሳሕክዎ ኣይንብልን ኢና ንርስዖ እሞ ድሕሮ ንኹሪ ኣነ ናይ ኣዛርያ إزيهم جمهورنا دلو من الوقت كان إحنا نتبدلنا من الوقت كان عقيمنا ينتخنا من الوقت كان بين سنتنا تجاجنا أنتخنا توتي كان تخنا أبتقطعوا أبتنسو ناتو قطع ناتو زخنا يخون خن قبلهم بري كاب ناتو فقعد شلال أين ولن بإمنتنا دا خن موت بري ولا أخذ إحنا أنت زي فقده يوم دولو أبتنا تخطأ نسجنن أي خيلن زي كون زبل أنت زي فقده يوم دولو سلزي ناتنا تقولتهم نخسمع فقعدوا نطيق مجمريا حاساكو قرم كوي دبلني نحنا نأملاخ النقل قلسي بسرو بقعتنا فقيد كادو دول حتى كاين قربن فقيد كالي دا أملاخي እግዚአብሔር ዝአክል አምላኽ አገልጋሊ እግዚአብሔር ምዃን ከም ቀለል ነገር ኢና ክንወስዶ ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ዘማሪ ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ቃልኻ ክሰብኽ ፈቂድ ካለይዶ አምላኸይ ኢልና እንተ ቀሪብና እግዚአብሔር አምላኽ ይፈቅድ ይንኹሉ ፍቃዱ እውን እዩ ግን ንሱ ከይጠየቅና እግዚአብሔር ስምዐኒ ንብል እሞ دحرو ندحل ودياون زي سلطة انتاي خو نخري كابتو نسو زغورو اتناتنا نغورو ابليصنا سلو نقصرو كويو كمزنا غوركو نسوخكو نمهاركو نقدسكو نسمركو نغو نصلاته خدينا بيتكريستيان خيده نقدسكو موا ناتخو انتاخو ني تسمعني الا بزع تحساسينا كابتو نسو زغوروسي نحنا نغورو بليصو سلازراينا كوينا نخردلنا أيكون عندي كم كوي نسجن إذا بواجا زي يركب بتعنا زي نبرنا زلوا هر سواتكو علمات دك يسوم نجوخ وجح كله كبيتلهم ده زوج حلهم زي مثلهم سوات كله لو واحد كله وفي خاطر أتبك بتلهم ده مثل سوالله نزلنا مسكنه بسلام وفيره بسلام كأبتو زجبر كان نسخاها سريع خبلت الناس هاب كان نقول نسخاها موت الزرحة اتدأتوا بارخلي بيته بركت بيته فقري يخون إلك إذن إذا مجمرة زوجها ناي مسكانا مسوايتي كنافر بعفها تهو ناي مسكانا مسوايتي سلزي أنا نعذاري هذا مسولو ناو تقول قاد يدوري ناو كده نصر أملاخكم يدحنكم بولو خريينو بتعوتو توتيرو تيبتنيا نبره ناو كده نصر مبار مساعته آتي يوم يحوخ والعميلو نابوتو أخده حرقن دحر توسنة ساعات جن تمليسو كمي عينت عبالة عبالي عوام خون تحوي كمي جيروت أو يسوام خون بخمي عماوتا مويتم خون إلى نخرجات تسكن كل تبلغن تسعراري ويد ما خالق نجار يوريو تايريو وتهم سلست من ساعات انقاندو حوخ والعمي يترف أنا حوون
ኣይነበሮምን እንኳን ኣስ ልክዕ ከምቲ ኣቦታትና ኣብ ማህልየት የማነ ፀጋም ዝመላለሱ ዘሸውሹ የማነ ፀጋም እናተመላለሱ ነበሩ ንሶም ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣብ ማእኸሎም እውን ሓደ መንእሰይ ነበረ ናቡከደነፆር ተጨነቀ መኳንንቱ ፀውዐ ኣታንዑስኪ ኣማኸርቲ ኣታንዑስኪ መኳንንቲ እንታይ የደርኢ ዘለኹ ናብ ጉድጓድ ደብረናዮም ሰባት ሰለስተ ደይነበሩን እዮም ኢሎሞ እወ ሰለስተ እዮም ነይሮም ክቡር ንጉስ أنا جن سلسته يكون كن ردلخو أنت عيد أروع تفتحات يردلخو نحن أسيرنا سردنا يوم سلسته لساتهم تفتحوا يمالالو سلو ومتزولنا يوم هيوانا له ولا تحوي أيتم كفا من سلسته ترايد يكون أربعة يوم تراوع يوم دمانا يزابير ود أملاخي مسل يلوا ود أملاخي مسل زبل رأي أبزي ناو كده نطور أملاخي فلتديو بخمي فلتوه ود أملاخ يمثل تراوع عيوم ويلو إذا أملاخ قروم قبرك نزيو أتهم زي فلتوا ونخفلتوا زقبره أتهم زي ملخوا ونخامنوا زقبره حيال النطل علنا وكنا نصر مهارو زي مسكرة إذا أملاخ ملعاكو كدوس قبريال اللي إخو كاو حوز الحني أملاخيو شعن بار أملاك ميساك سيدراك عبدناغو بتنسد صوعهم يوم كانوا حنا يلمبري شمو تقلز قيرهم أنا نيازاري مسائل زنبرة شموم ميساق سيدراق عبدنا قويلو سلز غيرهم نعسك وصيلوهم بانتايلو أملاك سيدراق ميساق عبدنا قو تبارك يخون سلزي نأملاخهم توكيلهم يومو نسدما كاحو أدحانهم ويلو بعال مسكرة سيزا بهر تسانيخا تزساددك كاي مسكر نصي حفر تخصص خان دحرتي من لس اتبتنكوز حميه كم تنكوز غسكان اغزابير املاح نخحفرو يقبر من غنياتو ابي اغزابير املاح زتوكله غزيه ينوح مبري اي حفرن مغنياتو اغزابير املاح محفر سلازي كنا نحفرو الاملاح سلازي كنا سلازي ناب كدنصر بتزغورو تشماقيقن حافرون أملاك سيدراق ميساق عبدناغو زتبارخيو سلزي كاولو مجميرو نزوم سيدراق ميساق عبدناغو قلي نگر زقبر ويلو تزازم حلالفه نزيو قدوس قبريل دما نعنانيا عزاريا مسائل كاو تحوز دحن اللومي يولومي تحساس عسر تشعات نخورد لنا بعرن عين أخمون كاب زبالة حوي دحننا كاب زبالة حوي خنول كلنا حد صو لك كمنا أنانيا أزاريا مسائل زندد حوي بإجأي تسرعون بإجأي تأول عنشل أن زندد قهري زبخي الليو كم يكونن ناي وعلو دلنا يو زبالة ناي نور حوي ناي سرس ناي شنكات حوي ناي مكرا حوي ناي حدار حوي نهالكات مسجن زيتولو ننبع الحازي السمام حوي أبعدنا وريد دولو حوي ننبع الحازي السمام ننبع الحازي فقر تقرنينا تزراراونا زين الردادا وريدنا دولو حوي إغزابير أملاخ ملعاكو سديدو يقررو ناي تمت وريد دولو حوي بتمت حوي حزبنا زحرز الله بحالنجي حوي تمت زلبلب دله إذيابير أملاخ ملعكو سديدو يقرر ملعكو لإخو يقرر بزخلو نايز عالم زي دله شنكات زرقان زي الرقان فتنع زرقان زي الرقان حمام أوشتهم كوينو كم حوز ولعكم إذابير أملاخ ملأخو لإخو يفوسكم ملأخو لإخو كاب كل سباواكم ينقفكم يتعين ملأك إذابير عودمو لألا يفرهو ويادهنو مسؤولة نايم ودعتا أو أدل حدر عنوه تاياتبل تعامو وتعيمرو كمهير إذابير إبن إذابير طعم مخانو قرم مخانو إذابير طعمكم رأيوه إبل تقرمي بارنا إذابير مقرات كم تصبحي طعم مخانو ريخا رأي بعين زي كونس طعمكا مقراتو زفلت
እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ጥዒምኩም ረአይዎ ይብለና ቅዱስ ዳዊት እወ ጥዒምኩም ረአይዎ ማለት እንታይ እዩ ሓያልነቱ መኻርነቱ ፈቃርነቱ ከባቲ ዓበሳነቱ ምዃኑ ንሪኦ ኣለና ኣብ ሂወትና ሓጢኣት እናገበርና ሸለል ዝብል ጥዒምናዮ ኢና ሕማቕ እናገበርና ከም ዘይረኣየ ዘሕልፍ ሩሕሩሕ ምዃኑ ድሮ ጥዒምናዮ ኢና ስለዚ ኣምላኽ እግዚአብሔር ፈቃርን ርሕሩሕን ሕያዋይን ምዃኑ ጥዒምኩም ረአይዎ እምበኣር እንተጥዒምኩም ርኢኹምዎ ኮይንኩም ከም እግዚአብሔር ዝበለ ለዋህን ዝፀውዕዎ ሸለል ዘይብልን ቦታ ነዊሑ እዩ ካብዚ ተሰዲድኩም ከይድኹም ኢሉ ንኣናንያን ንኣዛርያን እውን ቦታ ዘይገደወን ኣናንያ ኣዛርያ ኣቐዲሞም እግዚአብሔር ጥዒሞም ርኢዮሞ ስለ ዝኾነ እዩ ካብቲ ጣዕሚ ንሱ ኣይንወፅዕን እግዚአብሔር ኣምላኽና ጥዒምና ርኢናዮ ኢና መድሕን እዩ ካህሊ እዩ ይኽእል እዩ ካብቲ ንስኻትን ድሓዊ የውፅኣና ኢሎም ብልቦም ዝተኣማመኑ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ካህልነት ናይ እግዚአብሔር ሓያልነት ናይ እግዚአብሔር ተራዳእነት ጥዒምኩሞ እንተኮይንኩም ኣስተማቕርዎ ንበርዎ ብሩኻን ህዝቢ እግዚአብሔር ጥዑም እዩ ምስ ርስሓትኻ ምስ ሓጢኣትካ ድሽክም መን እዩ ሓዋተይ ክዳንና እንተረሲሑ ነብስና እንተቆሽሹ እኮ ደቂ ሰባት እኮ ይፅየፍና እኮ እዮም እግዚአብሔር ግን ኣይፅየፈና መዓልታዊ ክትጭቅጭቆ ከለካ እግዚአብሔር እኮ ደስ ይብሎ ደቂ ሰባት ተድኾን ግን ኣይተፅመኒ እዮም ድብሉካ ጥዒምኩም ረአይዎ እግዚአብሔር ንብሎ ዘለና ነዚ እዩ ንግሆን ምሸትን 24 መዓልትን እግዚአብሔር 24 ሰዓት 7 መዓልቲ በዘይ ቁራጽ እግዚአብሔር ለሙኖ ታይገረካ የተጽመን እንደለካ አይብለካን ይባህ ይብሎ ደስ ይብሎ እስክን ሓደሰ ዋላ ንዴኻ ዋላ ንቦይኻ ዋላ ንወድነኻ ንጓልነኻ ንሓዋላ ትፎቱ ዓርክኻ እስኪ በዘይ ቁራጽ ን10 ደቂቃ ጫቅጭቆ እስኪ ለሙኖ እንታይ ይብለካ ወአጽሚምካ ንክእዝነ ይኮ ይብለካ ሪኹ ናይ ሰብ እግዚአብሔር ግን ለውሃዩ ሙጥዒምና የዶ ኣስተማቂርና የዶ እዩ ጥዒምና እንተኮይና ኣብቲ ህይወት ንስ ንንበር ነስተማቅረት መቐራት ኢና ክንብል እምበር ናይ ቅዱስ ገብርኤል በረኸትን ረድኤትን ኣማላጅነትን ካብ ኩላትና ይፍለ ዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኽበር ይመስገን እቲ ቃል ኣምላኽ ድማ ውሽጥና ሓዲሩ ብዙሕ ፍረ ንኽፈሪ ናቱ ሰናይ ፍቃድ ይኹን ሰዋስው ሚድያ ኣምደወራ ዙት ድብል ትምህርቲ ንኣናንያ ዛርያ ሚሳኤል መናእሰያት ብናእሽቶን ከሎ ወለዶምን ዓበይቲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታትን ሊቃውንትን ስለ ዝመሃርዎም እዩ ስንቂ ዝኾኖም ኣባዳ ኣገር ኣብ ዘይፈልጥዎ ከይዶም እውን ኣምላኽና ከድሕነና እዩ ዘድሕነና ኣምላኽ ኣሎ ዝበሉ እምበኣር ሰዋስው ሚድያ እውን ኣምደወራ ዙት ኢሉ ንመንእሰያት ዘተኮረ ትምህርቲ ይከታተል ኣሎሞ ትምህርቲ ተኸታታሊ ፕሮግራም እዩ ዝመሓላለፍ ዘሎና ከምዚ እናበልና በዓሉ ዝተቀደሰ ዝተባረኸ ንክገብረልና ናቱ ሰናይ ፍቃድ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ደሓንኩም